Unaona gisi uko pale vile kwa kijana, ukwe baba, mama, ukiamka kwa hii video, jikaze kitu kimoja. Patia maisha yako muhimu kuliko kila kitu. Usijipe umuhimu wa kila kitu. Kwa jua kila kitu utapata ni Mungu ndiye alikubariki ukakipata, na kila kitu yote ulipata kisha kikapotea ama kikakosekana, wewe jua tu kile kitu haikuwa kyako, na kile kitu hakina muhimu kuzitia maisha yako. Gisi ulikipata na jua utapata kitu kingine. Unasikia? Ukuwa kwa mtu wa kutia vile mwakili, kama kila kitu kinakuya na kila kitu kinaenda, ujue journée yako, usistresse. Wewe enda tu polepole na muda wako, enda polepole na vyote vyote wafanya, usijistresse hata na kitu kimoja. Unasikia? Utaelewa umuhimu wa maisha. Jua mimi nasema vile, unaweza kukutana kwa leo mtu anaanza na kitu kia muhimu sana, kwa sababu simu, nasikia pesa, TV, kila kitu, vile vitu vyote vitaweza haribika. Muda ni muda. Nguo ni saa yote itaweza chanika, na utapata ingine, utauze ingine. Unasikia? Maki vitu ya materiele visipate nafasi sana kwako kimaisha yako. Na kila siku tu, kila mwaka unaona hii dunia kwa mtu wa gratitude. Unaona watu tu wanakuzunguruka, unaona vitu vyote vya Mungu vyote aliumba. Shukuru. Acha kujiuzi na vitu vyenye vitapita, vitu vyenye dakika na dakika utakuwa nayo. Maisha yako uko nayo. Usikechelewa kuishi furaha yako juu ya vitu vya kupita. Unasikia? Iko sasa, wewe mwanaume hata mwanamke akudecevoir, ili ni maisha yake. Wewe uko too street kwa vyako, na kitu kingine usikuwa kwa mtu mfiche. Ukificha vile vyote unaficha, ndio utakuua. Unasikia? Pale ndio wanajikaze uwe mtu wa kupatia maisha yako samani, kila kitu hapa chini ya juu. Ukiendelea kupatia maisha yako samani, hakuna kitu kitakuwa na pouvoir juu yako. Utaiwa kinda kipata hiki hata kinaenda napata kingine. Iko sasa mfano wa kuambia sasa kupatia bilioni moja kisha kishwa suhusi la Mungu, utazitika? Tuna kama maisha yako njoo ya maana sana kuzia ile mabilioni, kuzia ile pesa yote patakupatia hapa chini ya juu. Maisha yako ni ya maana sana, kwa maana ipatie samani, ikubali gisi iko pale, uchikubali na uzidi kupenda maisha yako gisi ilivyo. Unasikia? Usikue stresse juu ya vitu vya wanadamu walicreate. Unasikia? Usakisikio kwa mangu unaona baby ikiharibika, ndatafuta ingine njia na kitengenezesha, ndaitafundi na kitengeneza, kinakuwa tena pale na maisha inasonga mbele. Kitu tu ya mbaya tu mu maisha ni upoteze maisha yako, upoteze furaha yako juu kitu ya mbaya. Metaki ukingali mzima, hakuna kitu kia kupoteza. Mtu kwa tile mwakili yako, hakuna kia kupoteza mwa hii dunia, hakuna kia kupoteza. Unasikia? Ndio maana usijiuze na vitu vyote ndio unaona mwatafanyikiwa, afanyikiwe kivyake. Uko na hatua yako, uko naenda ukachunga muda wako enee na ufaulu. Juu maisha iko vile vitu tunaona tu sema njoo ufaulu, magari, manyumba. Mbona kwa wazee wengine kwa mafasi zingine za wana si wanaishi na wanaishi bien sana, na viko na furaha, viko na watoto, viko na mafamilia. Unasikia? Sasa wewe unakosa tu, kuna ma luxury zote, kuna vitu vyote vya modern, ni unakosa furaha. So unaona vile kwa jikazo, jitengenezee furaha, jitengenezee amani, prosperity. Furahia maisha yako kisipo pale vile, zidi kujipenda, usichunge moma asesa utapata kitu fulani ndio utafurahi bro, na kile kitu siku utakipataka na utonaisi hakuna furaha kile kitu. Ni furahi kwa pale vile unasamini vyako vyote ukafanya, unakubali kila kitu chote ukafanya na kitigia respect, unaendelea kukifanyia kazi, utonaisi kila kitu tendea kubadilika. Samini maisha yako, ikubali. Tukasema unaona siku pale vile, jikazo like, ucomment, ushare na usubscribe butani kale ka kengele pale ukabonyeza, uone gisi utaendelea kupata mavideo. Utakuwa kwanza kupata tena mavideo zitaendelea kubadilisha, ndio kuwa mtu mwenye uko sawa na amani na furaha pale kwenye huko. Na Mungu azikutubariki. Tukutane tena mwingine video hapa hivi. Ciao.